Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, selamat pagi, Python Mania. Setengah kali kita bisa ketemu lagi hari ini. Kita lanjutkan di khataman Python, terutama di buku karangan Daniel Yeliang, yaitu Introduction to Programming Using Python. Baik, kita sekarang sudah masuk ke chapter 11, bab yang ke-11, yaitu multidimensional list, yaitu list multidimensi. Baik, kita akan memasuki di sini. Objektif tujuannya apa? Yang pertama adalah to learn how a two-dimensional list can represent two-dimensional data. Ya, yaitu untuk mempelajari bagaimana list dua dimensi dapat mewakili data dua dimensi. Kemudian to access elements in a two-dimensional list by using row and column index. Jadi mengakses elemen dalam list dua dimensi dengan menggunakan indeks baris dan kolom. Kemudian to program common operation for two-dimensional list, displaying list, summing all elements ya. Kemudian elements, finding min and max elements, random shuffling and sorting. Jadi bagaimana memprogram operasi umum untuk list dua dimensi, yaitu menampilkan list, menjumlahkan semua elemen, menemukan elemen min and max, pengacakan acak ya, dan juga pengurutan. Kemudian to pass two dimensional list to function. Jadi bagaimana kita menempatkan list dua dimensi ke dalam sebuah fungsi. To write a program for grading multiple choice question by using two dimensional list, yaitu menuliskan sebuah program ya untuk menilai pertanyaan pilihan ganda dengan menggunakan list dua dimensi. To solve the closest pair problem by using two-dimensional list. Berarti untuk memecahkan, bagaimana kita memecahkan masalah pasangan terdekat ya dengan menggunakan list dua dimensi. Kemudian to check Sudoku solution by using two-dimensional list. Bagaimana memeriksa solusi Sudoku dengan menggunakan list dua dimensi. Jadi ketika nanti Sudoku ini diselesaikan dengan list dua dimensi. Kemudian to use multidimensional list, yaitu menggunakan list multidimensi. Baik, kita langsung masuk ke materi introduction, yaitu pengenalan. Introduction, pendahuluan. A two-dimensional list is a list that contains the list as its element. The preceding chapter introduced how to use a list to store linear collection of elements. You can use a list to store two-dimensional data, such as a matrix or a table as well. For example, the following table, which provide the distance between cities, can be stored in a list named distances. Oke, distance table dalam mail itu ada kolom. Jadi list dua dimensi adalah list yang berisi list lain sebagai elemennya. Bab sebelumnya itu membahas cara menggunakan list untuk menyimpan kumpulan elemen linear. Anda juga dapat menggunakan list ya untuk menyimpan data dua dimensi seperti matriks atau tabel. Sebagai contoh, tabel berikut yang menunjukkan jarak antar kota dapat disimpan dalam list bernama jarak. Ya. Jadi kalau balok di atas kita buat sebuah list itu bisa diketik-ketik ulang. Ini bentuknya seperti ini. Ya, listnya distance dengan dua dimensi. Its element and distances list is another list. So distances is considered a nested list. In this example, a two-dimensional list is used to store two-dimensional data. Jadi setiap elemen dalam list, jarak di atas itu adalah list lain, sehingga jarak dianggap sebagai list yang bersarang. Dalam contoh ini, list dua dimensi digunakan untuk menyimpan data dua dimensi. Baik, processing two-dimensional list. You can think of a two-dimensional list as a list that consists of rows. Each row is a list that contains the values. The rows can be accessed using the index, conveniently called a row index. The value in each row can be accessed through another index called a column index. A two-dimensional list named matrix is illustrated in figure 11.1. Bagaimana memproses list dua dimensi? Anda dapat menganggap list dua dimensi sebagai list yang terdiri dari baris. Setiap baris adalah list yang berisi nilai-nilai.
Baris dapat diakses menggunakan indeks ya, yang disebut dengan indeks baris. Nilai dalam setiap baris dapat diakses melalui indeks lain yang disebut dengan indeks kolom. List dua dimensi bernama matriks digambarkan pada gambar 11.1. Oke, seperti ini ya. Jadi namanya matriks, ini ilustrasinya. Tadi ini 4.4. Oke. Its value in metric can be accessed using metric EJ when E and J are the row and column indexes. The following section gives some examples of using two-dimensional list. Jadi setiap nilai dalam matriks dapat diakses menggunakan matriks IJ, di mana I dan J adalah indeks baris dan kolom. 11.2.1 Initializing list with input values, yaitu menginisiasi list dengan nilai input. The following loop initialize the metric with user input value. Jadi loop berikut menginisialisasi matriks dengan nilai input value. Ya, contoh metrik kosong, number of row, kita enter the number of row, baru kita masukkan number of column, enter the number of column. Maka metrik in append. Jadi for row in number of rows, metrik tidak append. Kemudian IC column in range number of column, value eval input, enter element and press enter, metric row titik append value. Oke. Bagaimana menginitializing list with random value. Jadi nilai acak. The following loop initialize a list that store random values between 0 and 99. Oke, loop yang berikut ini menginisialisasi list yang menyimpan nilai acak antara 0 sampai 99. Ya, ada import random metric kosong, kemudian number of row, menemukan jumlah baris, kemudian number of column, jumlah kolom, maka in range number of rows, matrix dot append, tambahkan mt new row ya. For column in range number of column, matrix row titik append random range in nil until 99. Print list, mencetak list. Untuk mencetak list dua dimensi, you have to print its element in the list by using a loop like the following. Ya, Anda harus memprint setiap elemen dalam list dengan menggunakan sebuah loop. Oke, metrik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini 3 bagian ya. Oke. Kemudian di sini for row in range, learn metric, column in range, learn metric, row. Print metric, row, column, and print ya. Or you can write matrix 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, assume at least if given. For row in metric, value in row, print value, and ya. Maka print a new line. Caranya begitu. Kemudian summing all element. 11.2.4. Use a variable name total to store the sum. Initially total is nil. Add each element in the list to total by using a loop like this. Metric 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Total 0 for row in metric. Untuk row baris dalam metric, value in row, maka total plus sama dengan value. Maka total S adalah mencetak total. Oke, kemudian 11.2.5. Summing element by column. For each column, use a variable name total to store in sum, and each element in the column to total using a loop like this. Ini menjumlahkan elemen. Jadi nanti total benar metric row kolom ya kan. 11.2.6 finding the row with the largest sum. To find the row with the largest sum, you may use the variable max row and index of max row to track the largest sum and the index of the row. For each row, compute its sum and update max row and index of max row if the new sum is greater. Oke, untuk menemukan baris dengan jumlah terbesar, Anda dapat menggunakan variabel max row dan index of max row.
untuk melacak jumlah terbesar dan indeks baris. Untuk setiap baris, hitung jumlahnya dan perbarui max row dan index of max row jika jumlah baru lebih besar. Baik, 11.2.7 random shuffling. You can shuffle the element in a one-dimensional list by using the random shuffle list function introduced in section 10.2.3. Do you shuffle all the element in a two-dimensional list? To accomplish this, for each element, matrix, row, column, randomly generate indexes E and J and swap matrix, row, column with matrix E, J as follows. Jadi Anda dapat mengacak elemen dalam list satu dimensi menggunakan fungsi random shuffle list yang diperkenalkan di bagian 10.2.3. Bagaimana cara mengacak semua elemen ya dalam list dua dimensi? Untuk mencapai ini, untuk setiap elemen matriks row kolom buat indeks I dan J secara acak dan tukar. Matriks row kolom dengan matriks I, J sebagai berikut. Jadi nanti ditukar bentuknya di swap ya. Oke, swap. Baik, 11.2.8 sorting. You can apply the sort method to sort a two-dimensional list. Is sort the rows on their first element. From the rows with the same first element, they are sorted on the second element. If the first and second element in the row are the same, their third element are sorted and so on. For example, point 42, 1, 42, 17, 45, 12, 11, 41. Point dot sort ya, print point maka display tampilkan 11, 12, 17, 41, 42, 45. Oke, itu bagaimana kita menjalankan apa namanya? Jalankan list multidimensi. Baik, sementara itu untuk pertemuan kita yang ke-48 ini, sampai ketemu lagi di pertemuan-pertemuan kan, tentu di masih dalam buku Introduction to Programming Using Python. Ya, baik, saya akhiri. Insyaallah bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.